Yan mo na siya ang ganang girl eh. Ato nito na. I feel like mag-cringe ko eh. My love, first of all, I want to thank you not just for being a wonderful partner, but also for giving me twins. Yes, two babies. Twins. So ni ana si ate sa iyang live stream nga mura jud daw sila og pila na ka years nga nagkuyog ba. Kunya pag September last year pa daw ni sila nagkuan. Imo paminawon niyang kuan okay. Mura sila dugay na sila nagkuyog. A wonderful partner, but also for giving me twins. Yes, two babies. I don't think I've ever told you this, but thank you for making me feel like I won the lottery times two. Daw magwan na. Kadawag na siya lotto guys times 2. Our stories is just not like simple na love story na makita in movies. Na makata in movies. Like simple na love story na makita in movies. Dili jud siya. But we started on a one night stand. Oh my god, Daddy, my family, please skip hearing this one. Tawang garo na no, ipingan na ang muhang vow sa imong kuan ba? Ay, one night stand din sila day. One night stand din sila. Dili din sila ka na. Mga ninang-ninong. One night stand. Pero let's admit it. No one or neither of us had it planned. But if it hadn't happened, wala tayo twins right now. Like after 5 months, I don't even know what got into my I don't even know what got into me to contact you again and say, "Hey, guess what? Buntis ko." Just like that. What a surprise, right? But sa tinuod lang, thank you so much for accepting me and and accepting our babies. I don't even know how you were ready for that challenge, but I am so grateful that you are the one I choose. And right now, in front of every people, I I will always say that I will choose you over and over again. I know everything isn't easy or perfect sa ato ang duha, but with you by my side, I feel like we can get through anything together. If ako ang ganang mag-edit ani balisuda edit ani yun sa to na ako like dagham ka siyang sayop. Yeah? Kaya ako kung mag-edit ko ani ako ang mga video ngay ngani is like for example, hi guys, ana so mobalik ko. Hi guys, Alin Sanity. Sayop na sa ko. Hi guys, Alin Sanity. Back with another video na sad. Mura gani kato sa latanan cut na ko to. Like daghang gug ng mga takes ba, daghang gug takes. Kani siya is like dili niya balikon niyang take. So if ako mag-edit ani is like sound man oy. AI na lang nato ni te. AI na lang nato. I-type na lang nato ni tanan ni muhang gipang sulat dara sa imong phone niya. Input na lang nato ni sa AI. Muna lang na AI atong ibasa dito sa kanang imong kuan. Wow. Usahay, gawonder ko, what if wala ti ka message after 5 months? I mean, wala ti ka message 6 months ago sa Tinder. Wala siguro tayo twins right now. And dili siguro ko kaslon karon with you. If nga niyang wow sa akong uyab, no? If kaslon na Like, dili na di mo dapat. Wala may mega tender. Kuan lang kanang, just to clarify, wala mega tender sa akong uyab. Pero if kamo, nagka-meet mo sa kanang dating app or nag-Tinder mo or Bumble mo dara nga na, palihog lang siguro. Ayaw lang siguro na ninyo i-appeal sa kanang inyong vow. Ayaw lang siguro na i-appeal ninyo, guys. Kaya murag, Tinder din na sila kung one stand. Usahay, gawonder ko, what if wala ti ka message after 5 months? I mean, wala ti ka message 6 months ago sa Tinder. Wala siguro tayo twins right now. And dili siguro ko kaslon karon with you. That's why some things really happen for a reason. And even when we don't understand them, and you are the reason of all of this. Thank you kay wala ka ni dagan. Thank you kay wala ka ni dagan. Hulat na lang kay abot ba ko running shoes ni traffic pa si dad. Dala man ni dad akong running shoes good. Wata maabot na yun. Dagan ko dito. Thank you kay wala ka ni dagan. But seriously, if it weren't for you, dili na ko makita ang life filled with love and laughter. Laughter, dude. Part 6, pila ka buk part ani yang vow Nakita na ko how you help me emotionally, how you take care of me
during the hard days, sa mga panahon nga wala ko kasabot sa kong sarili, you are always there, understanding me and loving me unconditionally. Grabe ang joy na gihatag nimo sa kong life. I feel like sa iyo ra kay nang grabe ang joy nga mo gihatag sa akong life unya like September pa mo gikuan dali ara gihatag sa akong life kadali ra to like pila ra to ka buwan eh. Grabe ang joy na gihatag nimo sa kong life. Through all the challenges we've faced, I've learned that the most important thing is we're together. Dude, grabe ang eye contact eh. Sound good. The most important thing is we're together. Tagba mo ay magtuto ka na lumayon jud mo ana ron. My God, na may part 7. I promised you today that I will never forget how you choose me and how you gave my life a new meaning. I will love you even unsa kagubot ang sitwasyon, even sa tanan drama, we'll support each other. Gidawat na ko imong past, and I promise that no matter what happens, I will stick with you and support each other Okay. in every aspect of life. Okay, ang taon man abi. No matter what happens, I will stick with you. Taon man na ninyo be. And I promise that no matter what happens, I will stick with you and support each other in every aspect of life. Even if it comes to cleaning our baby messes and taking care of our twins. Tinuod ba jud ning naa sila yung twins eh? Basig joke ra ni tanan ha. Basig naa siya twins nga kanang giandam daan ba ni nagpanganak niya. It's like ambi na ng twins dahil kay 9 months na. Tara atong twins. I love you so much. And even in the most unexpected moments, I know you are the perfect partner for me. Makailak na ko. I can't even put it into words, but every day, with every tawa, every luha, I love you more than ever. Thank you, love, for every adventure we've had. From one night stand to this day, let's keep going. I love you, and Dude. I'm so thankful that we found each other. Ay, apil ang why not stand. Lain gibo minaon. Sir, man ako, sir! Wa jud ni pakpak niya isara. Kana siguro tong serba nga. Saan man na to ni pag-edit no daghan mag sayop ato eh. Sige ra mga pilian lang na to ma'am. So anyway, kuan jud kay siya gyud kanang sa giingon ni ate is like nga ana siya nga abi na kog sa mga salida ra ni or mga teleserye ra ni mo hitabo pero wa jud ko na-expect nga kanang makit-an ako ni sa kanang actual jud nga kanang kuan real life. Kung kasi maghimog short film ano is like mag-edit mo ganang kuan gilabayan na sa kanang iyang amigo ug asin ba slow mo jud gitanan ba ni gilabayan na niya yana na niya boom niya ang camera is like mo follow sa kanang mga granules sa asin nga na niya maganahan na mag-sparkle ng slow motion nga mga scene. Na yang amigo kay gaana baligatang nga. Gaana ba sa camera. Niya pag igo sa scene is like ilagpot ni banda ang mga granules sa iyahan niya. Mura ganig na aso nga ni gawas ba ka ng lumay ko no hay ba niya. Shagit niya ka ng mga sound effects niya ka na ganing mga patay nga ka ng mga koan. Mura sila koan bagi sunog. Niya mo cut dayon sa video sa katong bahay niya magana ang bahay dito sa room niya mura ganun siya na spell is broken like wala na ko'y control sa Lucky. Dude, this is so crazy dude.